କାଁ କରୁଛ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି କଲ ଉପକାନ୍ତା ଏନ୍ତା ଦେଖ ମୁଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ସେଲ୍ଫି ନେଲି ନ ଦେଖଲା ବେଲକି ବୋଲছে ସବୁ କଲା ଆଉଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ମତେ ଆଇଫୋନ ଟେ କିଣି ଦିଅ ତ ଆଇଫୋन ହଁ रुको जरा सबर करो ଫୋନ ତ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ପୁରା ନୂଆ ଅଛି ଏଇ ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଲା ନ ଫଟୋ ଭଲ ନି ଆଇବା ଆରେ ଫ୍ଲାଶ ଲାଇଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କଲା ଆଉଛି ମୁଇଁ ତ ଆଗାରୁ ଇଟା କରୁଛେ ସେଲ୍ଫି ନଉଛେ ପରେ ବୋଲେ ମୋବାଇଲ ତ ଠିକ ଅଛି ତମର ମୁହଁ ଖରାପ ହେଲା देखो ମୋବାଇଲ देखो ଠିକ ଅଛି ବେଲେ କହିବାଲେ କାଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମୁଇଁ କଲା ଦେଇଛେ ତାର ମାନେ ନାଇଁ ବୋଲେ ଲାଇଟିଂ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମୁଁ ବି ନୋଟିସ କରୁଛି ଲାଇଟିଂ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଁ ତ ବୋଲେ ଲାଇଟିଂ ହିଁ ଖରାପ ଅଛି ତ ହେତିକି ମୁଁ କହୁଛେ ଆଇଫୋନ ଟେ କିଣି ଦିଅ ତମେ ଆଇଫୋନ ଆଚ୍ଛା अरे आईफोन रो जे नुआ नुआ नहीं आछि आईफोन प्रो 17 मैक्स आईफोन अरे ठीक से कही नहीं जानबार पहला ना अरे कहि जाइन छ मुई आईफोन मैक्स प्रो 7 आईफोन मैक्स 17 नहीं रो आईफोन 17 प्रो मैक्स सठिक ना कहबार लगी तीन थोर ना कहबाय पड़े ततरा पर आईफोन 17 प्रो मैक्स जे मुई थोड़ी ना फोन रो अबाउट रे जिकना केना इटा बकृता दबार छ थोड़ी केते नुआ एते काली मु देखितली केते कोकला डेला तू कहला କିଛି ନାହିଁ 10 लाख आगो जेता एक्टिंग करले सते हाथ कोले आला 10 लाख हां ହଁ 10 लाख रे କେତେଟା ସୁନ ଲାଗସି ମ୍ୟାଡମ अरे मैं जानी छे कितना सुन लगती କେତେଟା କହ अरे जानी छे मुई 10 लाख तो यहाँ फोन धरुଛ 10 लाख रे କେତେଟା ସୁନ नहीं जानो अरे जाइन छे मुई 1.5 लाख रे कितना सुन लगती କହି ତ नहीं बार बार लेखि रे अरे लाखे 50,000 बात तो सही 50,000 ठीक होची जी केतेटा सुन लागसी लागे जानी छे मुई केते सुन लगती लो मैं लिखी करी आनु छ अब देख तू अब तू ठीक गया बेटा कान भावत लगा मते लिखी नहीं पारे बोली लाखे 50,000 केते सुन लगसी मुई नहीं जानी का हां देखो लक्षे 50,000 केतेटा सुन लागसी बोलतिली ओडिया रे लिखि के आनबार नहीं को नो 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 नो哎呦我的妈！